बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको, जितने मुसलमान इस दुनिया में हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन इस ईद पे हमें एक बात सोचना चाहिए कि कुछ लोग जो हमारे साथ पिछले साल थे ईद में, इस साल वो नहीं हैं, और क्या पता हम भी अगले साल ईद पे हों या ना हों। और इस साल तो ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीन के लोग हैं बेचारे, उन लोगों के ऊपर किस तरह ईद मना रहे होंगे, क्या उनके ऊपर क़यामत गुज़र रही है। तो अल्लाह ताला से स्पेशली दुआ है कि ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर रहम फरमा, उनकी ग़ैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, चाहे मेरे माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, जो लोग भी हैं इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनके ऊपर खुसूसी रहमत फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। या अल्लाह उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। बेशक या अल्लाह तो बड़ा रहमान है, रहीम है। ये रमज़ान जो गुज़रा है, रमज़ान देखिए, रमज़ान हमारे पूरे साल की तरबियत होती है कि हम आगे 11 महीने में क्या करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसे जैसे रिमाइंडर कि हम आप एक दूसरे को याद दिलाएं कि रमज़ान में जो इबादत की हैं, वो इबादत सिर्फ रमज़ान के महीने तक ना रहें, वो इबादत जो है पूरे साल, पूरी ज़िंदगी ऐसी चले। देखिए, मेरा ख़ास तौर पे ज़्यादा फोकस होता है कि लोगों को नमाज की तरगीब करूं। और क्योंकि नमाज, देखिए, एक नमाज ऐसी चीज़ है मेरी नज़र में, जो कुरान में लिखा है, जगह 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 नमाज का जिक्र आया। अल्लाह ताला ने नमाज को इतना ज़्यादा इन्फोर्स किया है कि अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो वो अल्लाह ताला के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करता है। और ये वैसे तो कोई भी अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाए हैं, गुनाह करते हैं तो अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। लेकिन नमाज का जो अल्लाह ने अम्बियाओं पे नहीं बख्शी, अल्लाह अम्बियाओं पे भी फ़र्ज़ थी, जंग की हालात में भी फ़र्ज़ है। तो जो बंदा जानबूझ के नमाज छोड़ता है, वो बंदा बेसिकली कुफ्र के दर्जे में आता है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आपने किसी चीज़ को, चाहे आपको जॉब हो, इवन नींद हो, आपने उसको ज़्यादा तरजीह दी अल्लाह के मुकाबले में। तो अल्लाह के मुकाबले में किसी चीज़ को भी ज़्यादा तरजीह देना, ये कुफ्र के ज़ुमरे में आता है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा किसी और चीज़ को तरजीह देना। और स्पेशली जो पेरेंट्स, जो लोग अपने बच्चों को नमाज की तरगीब नहीं देते, अगर फजर का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं और वो नहीं उठाते अपने बच्चों को फजर की नमाज के लिए और स्कूल के लिए या जॉब के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह के साथ, भले उनको अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन वो शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को, स्कूल को, जॉब को, वो अल्लाह से ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसी तरह माँ बाप, अगर ये लोग जो है अपनी जॉब को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जॉब के टाइम पे बिज़ी है, नमाज छोड़ रहे हैं, तो वो शिर्क कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। हम बज़ाहिर तो बड़े माशाल्लाह अच्छे मुसलमान बनते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि हम किस तरह शिर्क कर रहे हैं जाने अनजाने में। और एक बात और आपको बताऊं, ये आप बात आजमा लेगा कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को दीन की तरबियत ना दी, स्पेशली बेसिक तरबियत जिसमें नमाज सबसे पहले है, वो तरबियत नहीं दी, उनके बच्चे जो हैं कभी भी माँ बाप के फरमाबरदार नहीं बनेंगे। हमेशा आप देखेंगे कि वो बच्चे जो है, वो उनको ज़िंदगी में सुकून देते नहीं। अच्छा, होता क्या है कि तर्क बात है, लेकिन हम लोग जब एक एज को पहुंच जाते हैं, जब बच्चा अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा होता है, तो हम बच्चे को बुरा भला बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसको पीछे जाएं, उसके जो भी साल हैं, 10 20 15 साल पीछे जाएं, तो देखेंगे कि माँ बाप ने क्या किया होता है। माँ बाप ने अपने बच्चे को क्या फजर के टाइम पे उठाया है सोते में कि उठो फजर का टाइम निकल रहा है, ज़बरदस्ती उठाया? नहीं उठाया। दी क्या हाथ पकड़ के साथ अपने जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको मस्जिद लेके गए? नहीं लेके गए। दीन की तरबियत ही नहीं दी। जब बच्चे के दिल में दीन की तरबियत ही नहीं होगी, तो वो क्या दीन फॉलो करेगा? फिर बाद में रोते होते हैं कि हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे साथ ये सलूक किए। तुमने देखे,
تم نے اللہ کا جو حق تھا، تم نے کون سا اللہ کا ادا کیا کہ اپنے بچوں کو دین کی تربیت دی، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ایسے بن جائیں کہ بس ہمارے فرمانبردار انہیں کیسے بنیں گے جب تک آپ بچوں کو دین کی تربیت نہیں دیں گے؟ اور جن لوگوں نے بچوں کو دین کی تربیت دیتے ہیں ان کے بچے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت تو کسی کو بھی دے دے، کسی کو بھی ہدایت دے دے، ہر بچے ایسے نیک نکلے، اللہ کرے سب کے بچے نیک نکلیں، لیکن ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ بس آپ کچھ محنت کریں نا اور آپ کے بچے نیک نکلیں، آپ کو دنیا کی ساری فیسلٹیز دیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی فیسلٹیز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بس نماز پڑھو، میرے منیمم تو کرو یار۔ تو بہرحال اگین یہ آپ پیرنٹس سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے دین کی طرف کریں، اسپیشلی نماز کی طرف کریں، کیونکہ نماز کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز ہے اگین۔ اور بات یہی ہے کہ پھر بعد میں روئے گا نہیں کہ میرے بچے نافرمان نکلے، تو اس میں آپ کو پھر شرمندہ ہونے کی یا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کی اور آپ چاہتے ہیں بچہ آپ کا فرمان بردار نکلے۔ اور پھر پوائنٹ پہ یہ ہے کہ اگین کہ رمضان ختم ہوا ہے، ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے 11 مہینے کی تربیت تھی، اور اس تربیت کا ہمیں رزلٹ پورے 11 مہینے دکھانا ہے۔ ویسے تو ساری زندگی دکھانا ہے، لیکن 11 مہینے ہمیں دکھانا ہے۔ اللہ کرے جن لوگوں نے جو دعائیں کی ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے، جو دلی مرادیں پوری کرے، جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور جو لوگ دنیا سے اگین جا چکے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو لوگ ابھی اس دنیا میں ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، خاص طور پہ ہمارے بزرگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اب جیسے میری والدہ چلے گئی ہیں تو میری خالائیں، میری جو بڑی ہیں یہ میری ماں کی جگہ ہے، اسی طرح جن کے باپ چلے گئے ان کے چچا تایا یہ سب ان کے باپ کی طرح ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایسے سلوک کریں جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور جیسا حق ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا ویسے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ تو گزارش ہے اگین، پتہ ہے لوگ بیزی ہیں، لیکن عید کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ٹھیک ہے خوشیاں منائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں اور اپنے دل میں یہ بات رکھیں، جب بھی سوچے تو یہ سوچے کہ یار ہم جو ہے پتہ نہیں اگلے سال اس رمضان میں ہوں گے، اس عید میں ہوں گے نہیں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ آج کل تو ویسے ہی عمروں کا پتہ نہیں ہے کہ جوان موتیں بہت ہو رہی ہیں، اور بس نماز پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کیا پتہ یہ ہماری آخری نماز ہو۔ اگین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے عبادت کی ہیں قبول کرے، اور ہمارے گناہوں سے معاف کرے ہمیں، اور ہمیں صحیح دین پہ، اسلام پہ اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔